इंसान ना कभी नुकसान नहीं उठाता, शर्मिंदा नहीं होता। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी के अंदर हदीस है, अपने सहाबा को इस्तिखारा ऐसे सिखाया करते थे जैसे कोई कुरान की सूरत सिखा रहे होते हैं। और सहाबा से फरमाया करते थे कि जब भी तुम किसी काम का इरादा करो ना तो इस्तिखारा किया करो। तो ये इस्तिखारा होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, क्या इस्तिखारा किसी और से भी करवाया जा सकता है, या इस्तिखारा करने का टाइम क्या होता है, इस्तिखारे के अंदर कौन सी दुआएं पड़ी जाती हैं, या फिर इस्तिखारा करने के बाद इंसान को कैसे पता चलता है कि मैंने जो इस्तिखारा किया ये बिल्कुल ठीक हुआ है। सबसे पहली चीज़ है, इस्तिखारा आप एक सादा सी ज़ुबान के अंदर समझे कि आप रब ताला से मशवरा कर रहे हैं, रब ताला से मशवरा कर रहे हैं कि या अल्लाह ये मैं काम करना चाहता हूँ और मेरी अकल है पूरी पूरी, मुझे नहीं पता इस काम के अंदर मुझे फ़ायदा मिलेगा नुकसान मिलेगा, लेकिन या अल्लाह तेरे इल्म के अंदर है, तू सब कुछ जानता है। अगर ये काम मेरे लिए फ़ायदेमंद है ना, मैं तुझसे मशवरा कर रहा हूँ, तू मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। और अगर या अल्लाह ये काम मेरे लिए नुकसानदेह है ना, आगे जाके मुझे कोई ठोकर लगेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा, परेशानियाँ उठाना पड़ेंगी, तो या अल्लाह फिर मुझे इस काम से दूर कर ले। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आप एक मिसाल समझे ना, एक इंसान है, वो किसी इंसान से किसी काम के मतलब मशवरा करता है, और जब वो मशवरा करता है तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। क्योंकि एक पहले वो अकेला सोच रहा है, जब दूसरे साथियों से उसने मशवरा किया, दूसरे भाइयों से मशवरा किया, उसकी बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आई हैं और बहुत सारी परेशानियां उसकी कम हुई हैं, बड़े नुकसान से वो बचा है। एक इंसान से मशवरा करके वो नुकसान से बच सकता है, परेशानियों से बच सकता है, कितनी सारी चीज़ें उसके सामने वाज़ेह होती हैं। और जो इस्तिखारा कर रहा होता है वो तो रब से मशवरा कर रहा होता है। भाई जो रब से मशवरा करे वो नुकसान किधर जाएगा, या वो परेशानियों से नहीं बचेगा? क्यों नहीं बचेगा भाई? जो रब से मशवरा करेगा, इस्तिखारा करेगा, इंसान तो इंसान, रब से मशवरा करने वाला वो कई गुना बेहतर भाई, वो परेशानियों से बचेगा। और दूसरी चीज़ है, ये इस्तिखारा कैसे किया जाता है? एक सवाल है ना भाई, इस्तिखारा तो है लेकिन हमें पता नहीं है वो कैसे किया जाए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि आपने 2 रकअत नवाफल के तौर पे पढ़नी है, जिस तरह आम रूटीन की पढ़ते हैं। उसके बाद आपने सलाम फेर देना, सलाम फेरने के बाद आपने इस्तिखारे वाली दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका। जी आगे लंबी दुआ सारी, अगर आपको ज़ुबानी याद है ज़ुबानी पढ़ ले, ऊपर से देख के पढ़ सकते हैं, ऊपर से देख के पढ़ लें, कोई बात नहीं। लेकिन एक इंसान कहता है भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ज़ुबानी भी नहीं याद है, ऊपर से देख के भी नहीं पढ़ना आता, तो मैं फिर क्या करूँ? वो भाई तर्जमा तो पढ़ सकता है, तर्जमा भी नहीं पढ़ सकता, उसका मफहूम तो जान सकता है ना कि इस दुआ के अंदर ये लिखा हुआ, वो उर्दू के अंदर पढ़ ले, अपनी ज़ुबान के अंदर पढ़ ले। या अल्लाह ये चीज़ें मैं तेरे सामने रख रहा हूँ, तो इससे मशवरा कर रहा हूँ, अगर मेरे फ़ायदे के लिए या अल्लाह आसानियाँ फरमा, या अल्लाह अगर फ़ायदे के लिए नहीं है तो या अल्लाह इस काम से मुझे दूर कर दे। अगली चीज़, ये इस्तिखारा किस वक्त किया जा सकता है? कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप रब से मशवरा करना चाहते हैं, किसी भी काम के मुतल्लिक आप करें। कितनी दफ़ा किया जा सकता है? 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, जब तक आप उस काम के मुतल्लिक मुतमिन नहीं हो जाते। बार बार करते रहे, कोई परवाह नहीं, जब आप मुतमिन हो जाए छोड़ दें। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी होती है, आजकल हमने सुना होगा और इश्तिहारात भी बड़े पड़े होंगे, दीवारों के ऊपर चेकिंग हुई होती है, इस्तिखारा हमसे करवाएं भाई, हम आपका इस्तिखारा निकाल के देते हैं। तो क्या किसी और से इस्तिखारा करवाया जा सकता है? जिस इंसान ने काम करना है ना, जो काम करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, बच्चियों के रिश्ते करना चाहता है, बेटों को कारोबार के ऊपर लगाना चाहता है, या खुद कोई काम करना चाहता है, वो इंसान खुद इस्तिखारा करेगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसने काम करना है उसने खुद अपने रब से ये मशवरा करना है कि या अल्लाह इस काम के मुतल्लिक मैं तुझसे मशवरा कर रहा हूँ, इस्तिखारा कर रहा हूँ, खुद करना है, किसी के पास नहीं जाना। भाई वो दूसरा आपको क्या इस्तिखारा निकाल के देगा, क्या आपको मशवरा देगा? और रब ताला खुद आपको कह रहे हैं आप खुद आए, आम रूटीन का काम करें, कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 रकते पढ़े, अच्छा 2 रकते आपको पढ़ने नहीं आती? आती है भाई, क्यों नहीं आती? तो पढ़े ना। उसके बाद ये दुआ है, आप जुबानी पढ़े, ऊपर से देख के पढ़े, अरबी नहीं आती कोई बात नहीं है, उर्दू के अंदर पढ़े, जिस तरह मर्जी पढ़े। आपने दुआ पढ़नी, दुआ पढ़ ले, कोई बात नहीं, हो गया काम आपका। अच्छा, एक और बड़ी ना अजीब चीज़ होती है जो हमें चल रही होती है ना, कि भाई आपने इस्तिखारा किया है ना, तो उसके बाद आपने आंखें बंद करके ना बस सो जाना।
کسی سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور کام آپ نے نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ کا دل یا آپ کو خواب کے اندر یہ چیزیں نہ دکھا دی جائے۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ استخارہ کریں، روٹین کا جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، آپ دن کو استخارہ کریں، رات کو کریں، کسی بھی وقت کریں، اور جو اس کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں کام کریں روٹین کا، کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ ہم نے استخارہ کیا ہے تو پھر کب ہم اس کام کو شروع کریں جس کام کے متعلق ہم نے رب تعالیٰ سے مشورہ کیا ہے؟ تو بھائی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو خواب کے ذریعے بھی بتایا جا سکتا ہے۔ آپ سوئے ہیں، آپ کو خواب آیا اور اس کے اندر آپ کی وہ سمت واضح کر دی گئی، لائن واضح ہو گئی ہے، آپ نے اس لائن کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز ہے وہ آپ کے دل کا میلان ہوتا ہے، دل کا اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کا دل اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ نے چھوڑ دیا، یا آپ کا دل اس بات کے اوپر ایگری ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے، آپ نے کر لیا۔ اگلی تیسری چیز، آپ کو خواب بھی نہیں آیا، دل کے اندر بھی شکوک و شبہات اسی طرح موجود ہے، کبھی کہتے کر لوں، کبھی کہتے نہ کروں، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ کے فائدے کے لیے وہ کام ہے نا، تو رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نا وہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا کہ آپ اس کام کو کر لیں گے، شروع کر لیں گے۔ مثلا آپ ایک بچی کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں نا، بچے کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، یا آپ خود کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو کاروبار پہ لگانا چاہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی، اور رب تعالیٰ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بندے نے میرے ساتھ مشورہ کیا اور یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو رب تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانیاں فرما دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے نا، آپ کا دل بھی مطمئن نہیں ہے، تو رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ انسان وہ کام شروع نہیں کرتا۔ مثلا اس نے ارادہ کیا کسی کام کا، اچھا کوشش اس نے بہت کی ہے، سارا اس نے وہ سرمایہ بھی جمع کر لیا، لیکن جیسے شروع کرنے لگتا ہے وہ رشتہ داروں کی طرف سے نہ کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی، سرکاری طور پہ کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی ہو جاتی، یا کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو استخارہ رب سے مشورہ کرنا، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ، نقصان نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، نادم نہیں ہوتا انسان۔ اور یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ پریشانیوں کے اندر ہے نا، اور اس کی سمت واضح نہیں ہو رہی، ڈائریکشن اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں اس کے اوپر چلوں یا نہ چلوں، چلوں گا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس بندے کے لیے کہ وہ یہ استخارہ کرے، رب سے مشورہ کرے، خود کرے، کسی بھی وقت کرے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے۔ انسان خود کرے، رب سے مشورہ کرے اور دعا کرے، یا اللہ تیرے علم کے اندر سب چیزیں ہیں، میرے لیے یہ کام فائدہ مند ہے، میں تو اس سے مشورہ کر رہا ہوں تو آسانیاں فرما، یا اللہ اگر یہ میرے نقصان کے لیے ہے، میں تو اس سے مشورہ کر رہا ہوں تو مجھے اس سے دور کر۔